Sino may gusto? Mag-mine na, oh, mine. Quick. Malakas pa ako. $5, 5 peso lang. Magkano yan doon ngayon? Okay na. Okinawa. Yes, girl. Ganun lang sekreto yan, ha. Christmas. Kwek nga. Ay, gagawa si girl ng quick. May quick, may kwak. Ba't hindi yellow, girl? Ganun talaga? Kasi Christmas color. Christmas. That's why. Wow, English yun, eh. Ay, magluto si girl ko ng quick. Ganun pala.